এবারে আমাদের প্রধান বক্তা পণ্ডিত শ্রী ধনঞ্জয় রায়। ओम तत्सत। ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात शाभूमिं विश्वस्त विहत्त त्रिष्ट दशांगुलम। ओम भू भुवर्षः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वोपशान्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सततं पतये नमः। ओम नमो भगवते नारायण जगत्पते लोकपित्रे लोकधात्रे लोकपात्रे हरे नमः। नमस्ते परमा ब्रह्म सर्वशक्तिमते नमो निराकार हपिशाकार सच्चारूपं ब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जात्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजन मनोहर संसार सागरे मग्नं मामुति भाव जगद्गुरु। जय जय श्री विष्णुपति प्रमानंदे एकबार हरि हरि बोल। অধ্যকার বালাগ্রাম বটতলি সার্বজনীন হরিমন্দির প্রাঙ্গণে এখানকার যুব কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মহতি দামোদর মাস তথা কার্তিক মাস উপলক্ষে আয়োজিত ভাগবতীয় আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, প্রধান অতিথি মহোদয়, বিশেষ অতিথি মহোদয়, বিশেষ আলোচকবৃন্দ এবং মঞ্চের সামনে বসে থাকা পঞ্চ উপাসক ভক্তমণ্ডলে, পিতৃকুল মাতৃকুল, আমার সঙ্গে আসা সফর সঙ্গীবৃন্দ, আপনাদের সকলের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণিপাত জ্ঞাপন করছি।